News Break. O karon sa detalye sa nagbagang mga balita sa One TV, News Break Misamis Occidental. Kwarta nga nakitaan, miabot na og 8,000 kapin. Gipahibalo ni Usami City Hall HRMO Head, retired Police Colonel Joey Ampong, nga miabot na og 8,600 ang kwarta nga na karon sa Lost and Found section sa Human Resource Management Office. Batod pa niya nga niadtong September 25 ang mga personnel sa CTMS mi turnover kaniya og 3,000 pesos human kini nakitaan sa may Osrox Park. Iyang giawhag ang mga usamisnon nga kun kinsa kadtong nawad-an og 3,000 pesos adtong adlaw September 25 Huwebes sa pagbisita lang sa HRMO aron sa pag-claim apan kinahanglang adunay dokumento o rason nga lehitimong tag-iya sa maong kantidad. Dugang pa ni Ampong nga hangtod karon wala pa maklaim ang unang lost and found nga 5,600 nga napalgan sa ATM machine sa City Hall lobby. But I have announcement from the office of the mayor, which is the security section. The lost and found. Siguro daghan siguro tagkwarta nakita daw. So I have in cash 8,650. But on September 8, 150 nakita din eh. September 17, it was only handed to me by our information desk officer, a cash of 5,000 nasa ATM, tapos may resibo. September 18, another 500, just the same at the ATM machines. September 25, another 3,000, pero nakita ni sa Osrox Park, 3,000. It was also given to me by one of our traffic personnel. Okay, if you are the rightful owner, please come or visit to my office and claim it. But be sure that you have to answer my questions. Thank you very much, and lalay ko ng Diyos.